یہ 4 ستمبر 1965 کی بات ہے۔ پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ خان آل انڈیا ریڈیو کی نشریات سن رہے تھے۔ اخنور پر پاکستانی حملے کے بعد سے ان کے پاس بھارت کا نقطہ نظر جاننے کا فوری ذریعہ یہی ریڈیو تھا۔ وہ جیسے جیسے نشریات سنتے جا رہے تھے ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اناؤنسر کہہ رہا تھا کہ بھارتی پردھان منتری نے لوک سبھا کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی فوج سیالکوٹ سے جموں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اناؤنسر نے سامعین سے کہا کہ وہ بڑی خبر کے لیے تیار رہیں۔ یہ الفاظ سن کر جنرل موسیٰ کو احساس ہوا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کسی بڑی کارروائی کی پلاننگ ضرور کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی رات پاک فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ سے ایک حکم نامہ جاری ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت نے مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں جگہ فوج بھیج دی ہے، اور آل انڈیا ریڈیو پر ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جموں پر حملہ کر دیا ہے۔ ان الفاظ سے جارحانہ عزائم کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے تمام فورسز کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اپنی دفاعی پوزیشنز اختیار کر لیں۔ یہ حکم نامہ لاہور کی حفاظت کرنے والی 10ویں ڈویژن کے سربراہ میجر جنرل سرفراز کے لیے بالکل غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ کب سے ہائی کمان کو جنگ کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے فوج کو سرحد پر بھیجنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سرحد پر تعینات رینجرز کے جوان بھی مسلسل خبریں دے رہے تھے کہ بھارتی علاقوں میں بڑی تعداد میں گاڑیاں اور ٹینک آ چکے ہیں۔ اور تو اور جموں کے علاقے میں ایک بھارتی فوجی ڈاکیا بھی مارا گیا تھا، جس سے ملنے والے کاغذات سے پتہ چلا تھا کہ بھارت کا ایک ٹینک ڈویژن سیالکوٹ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں پاک فوج کو سرحد پر پہنچنے کا حکم ملا۔ 4 ستمبر کو یہ حکم نامہ جاری ہوا، لیکن 2 روز بعد 6 ستمبر کی رات بھارتی فوج نے 4 اطراف سے لاہور پر حملہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ لاہور کو کیسے بچایا گیا؟ کس نے بچایا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان کی منی سیریز 65 میں ہوا کیا تھا، میں آپ کو جنگ ستمبر کے مارکوں کی یادگار داستان دکھائیں گے۔ پاک فوج 65 کی جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی، اور وجہ تھی نفری کی کمی۔ پاک فوج ویسے بھی تعداد میں انڈین آرمی سے کم ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج دفاعی نقطہ نظر سے ترتیب دی گئی ہے، جارحیت کے نقطہ نظر سے نہیں۔ مگر ستمبر 65 میں مسئلہ یہ ہوا کہ پاک فوج کے 25% جوان چھٹیوں پر تھے۔ سرحد کے ساتھ جو بارودی سرنگیں نصب تھیں انہیں مونسون کی بارشوں کے دوران ہٹا لیا گیا تھا تاکہ پانی سے خراب نہ ہو سکے۔ لاہور کے ساتھ BRB نہر پر قائم مورچوں کو اس لیے ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے نہر کا کنارہ کمزور ہو رہا تھا۔ لاہور میں واہگہ سے برکی روڈ تک دفاع کی ذمہ داری 10ویں ڈویژن کی تھی۔ اس سے آگے 11ویں ڈویژن کا علاقہ شروع ہوتا تھا جو قصور کے دفاع کی ذمہ دار تھی۔ 11ویں ڈویژن 4 ستمبر کو اور 10ویں ڈویژن 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات سرحد پر پہنچ گئی تھی۔ دونوں نے مورچوں کی تیاری اور دیگر انتظامات فوری شروع کر دیے تھے۔ یہ بنیادی کام ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ رات 3:30 بجے 2 ڈویژن بھارتی فوج نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ بھارتی فوج نے ٹینکوں کی مدد سے 3 مقامات سے پاکستان کی سرحد پار کی تھی۔ بھارت کی 15 انفینٹری ڈویژن واگا اور اچھوگل اتر سے، 7ویں ڈویژن برکی سے، اور 2 گھنٹے بعد 4 ماؤنٹین ڈویژن نے قصور کی طرف سے حملہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی بھارتی فوج لاہور کی طرف بڑھی، سرحد کے ساتھ تعینات پاک فضائیہ کی ایک موبائل آبزرور یونٹ نے اسے دیکھ لیا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو الرٹ کر دیا۔ یہ اطلاع جلد ہی ایئر کمانڈر اختر تک پہنچی جو ایئر چیف نور خان کی غیر موجودگی میں آپریشن انچارج تھے۔ انہوں نے صدر ایوب خان کو ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ لاہور پر حملہ ہو گیا ہے۔ صدر نے فوری طور پر کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کو کال کر کے نیند سے جگایا اور حملے کی اطلاع دی۔ جب یہ ٹیلی فون کالز ہو رہی تھیں تو بھارتی 15 ڈوگرا 3 جاٹ بٹالین اور ایک کمانڈو پلاٹون واہگہ کے راستے باٹا پور کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ بھارتی بٹالین 1 جاٹ نے لاہور کے قریب اچھوگل اتر پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ گورکھا رائفلز کے ایک بٹالین نے برکی ہڈیارہ کی طرف سے دھاوا بول دیا تھا۔
भारतीय फौज ने वाघा पर रेंजर्स की चौकियों पर आसानी से कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी दस्तों को BRB नहर के पार धकेल दिया। इच्छू के उत्तर में तोपखाने के ऑब्जर्वर कैप्टन खुशी मोहम्मद वायरलेस पर चीख चीख कर तोपखाने को भारतीय फौज पर बमबारी का कहते रहे, लेकिन तोपखाने के अफसरान डिवीजन कमांडर मेजर जनरल सरफराज की मंजूरी के बगैर बमबारी के लिए तैयार नहीं थे। फिर मेजर सादात अली खान ने मुदाखलत करके जनरल सरफराज की मंजूरी के बगैर ही बमबारी का ऑर्डर दे दिया और पहली बार आगे बढ़ते भारतीय दस्तों पर पाकिस्तानी तोपों के गोले गिरने लगे और उस यादगार दिफा की कहानी ने जन्म लेना शुरू किया जिसकी दास्तानें आप आज भी सुनते हैं। कम तादाद की वजह से पाकिस्तान आर्मी की पोजीशन भारत के सामने शुरू में कमज़ोर नजर आ रही थी, लेकिन सुबह 7 बजे सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब लाहौर के शहरियों ने देखा कि फ़ज़ा पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों की गनगरज से गूंज रही है। अब दिन की रोशनी फैल चुकी थी और वाघा से आते हुए भारतीय टैंक और गाड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं और पाकिस्तानी तैयारों के लिए ये एक आइडियल टारगेट भी था। पाक फ़िज़ाइया इन टैंकों और गाड़ियों को ताक ताक कर निशाना बनाने लगी। देखते ही देखते भारतीय टैंक, गाड़ियां और तोपें शोलों की लपेट में आ गईं। पाकिस्तानी तैयारों की शदीद बमबारी ने 15 डोगरा और 3 जाट में तबाही मचा दी थी और इन दोनों बटालियंस की पेशकदमी रुक गई थी। 9 बजे के करीब 3 जाट ने दोबारा पेशकदमी शुरू की तो पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे फिर इन पर टूट पड़े। इस बार 3 जाट की कई सप्लाई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। पाक फ़िज़ाइया की खौफनाक बमबारी से 15वीं भारतीय डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद इतना घबराए कि उन्होंने मगरबी कमान के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को वायरलेस पर कहा कि उन पर पाकिस्तान की 2 डिवीजन फोर्स ने हमला कर दिया है और वो पीछे हटने पर मजबूर हैं। जनरल हरबख्श सिंह खुद गाड़ी में बैठकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि सड़क पर हर जगह भारतीय गाड़ियां जल रही थीं। बहुत सी गाड़ियों के ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग गए थे। पाक फ़िज़ाइया की बमबारी से सड़क पर गहरे गड्ढे पड़े हुए थे और लड़ाका तैयारे अब भी फ़ज़ा में परवाज़ कर रहे थे। भारतीय मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद और ब्रिगेडियर पाठक खुद पाक फ़िज़ाइया के खौफ से गन्ने के खेत में छुपे हुए थे। जनरल प्रसाद ने तो अपनी वर्दी पर लगे बैज भी उखाड़ दिए थे ताकि पाकिस्तानी फ़ौजी अगर उन्हें ज़िंदा गिरफ्तार कर लें तो उनके असल ओहदे की शनाख्त ना हो सके। जनरल हरबख्श सिंह के कहने पर जब वो गन्ने के खेत से बाहर निकले तो उनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे, सर पर फौजी कैप तक नहीं थी। जनरल हरबख्श सिंह ने उनकी हालत देखकर कहा, आप कमांडिंग ऑफिसर हैं या कुल्ली? हरबख्श सिंह ने जब ब्रिगेडियर पाठक को बुलाया तो पाठक का चेहरा भी खौफ से सफ़ेद हो रहा था क्योंकि फ़ज़ा से पाकिस्तानी तैयारे मुसलसल भारतीय गाड़ियों को ताक ताक कर निशाना बनाते चले जा रहे थे। कहा जाता है कि भारतीय बटालियन 3 जाट BRB नहर अबूर करके बाटापुर में दाखिल हो गई थी और उसने बाटा शू फैक्ट्री पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन पाक फ़िज़ाइया की शदीद बमबारी, अपनी सप्लाई लाइन गाड़ियां तबाह होने और अपने अफसरों से राब्ता ना होने की वजह से ये बटालियन तनहा रह गई थी। भारतीय फौजियों को यह खौफ लाहिक हो गया कि कहीं वो अब पाकिस्तानी फोर्सेस के घेरे में ना आ जाएं। चुनाचे 3 जाट पीछे हट गई, लेकिन पीछे हटते हुए भी वो लाहौर की एक डबल डेकर बस और बाटा फैक्ट्री से जूतों के बहुत से जोड़े साथ ले गई। ये बस अमृतसर ले जाई गई और वहां से भारतीय मीडिया ने ये ऐलान कर दिया कि लाहौर पर भारतीय फौज का कब्जा हो गया है। ये खबर भारत से लेकर BBC समेत पूरी दुनिया के मीडिया ने भी एक बार चला दी, लेकिन जाहिर है ये खबर सिर्फ भारतीय आवाम के लिए एक प्रोपेगेंडा खबर थी। लाहौर के महाज पर 3 जाट के पीछे हटने के बाद पाक फौज की 3 बलोच बटालियन ने बाटापुर के पुल पर पोजीशन संभाल ली और यह रास्ता भारतीय फौज के लिए बंद हो गया। यह भी कहा जाता है कि भारत की 3 जाट कभी बाटापुर पहुंच ही नहीं सकी थी और बाटा फैक्ट्री पर कब्जे की यह सारी कहानी एक दास्तान है। बाटापुर में तो ये लड़ाई चल रही थी। उधर हुडियारा में पाक फौज की एक कंपनी जिसमें 100 के लगभग सिपाही थे, वो मेजर शफकत बलोच की कमान में एक अहम पुल का दिफा कर रही थी। ये सिपाही 6 सितंबर के रोज भारत की 7वीं डिवीजन के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन गए थे। कहते हैं जनरल अयूब खान ने कमांडर इन चीफ जनरल मूसा से कहा था कि मेजर शफकत को पैगाम भेजो कि अगर तुमने सिर्फ 2 घंटे भारतीय फौज को रोक लिया तो पूरा पाकिस्तान तुम्हारा एहसानमंद होगा। लेकिन मेजर शफकत बलोच के पास तो मोर्चों की सपोर्ट तक नहीं थी,
وہ بھلا بھارت کو 2 گھنٹے کیسے روکتے؟ جی نہیں، انہوں نے مورچوں کے بغیر ہی پھر بھی 9 گھنٹے 9 آورز بھارتی فوج کو روکے رکھا۔ ان کے سپاہی کھلے آسمان تلے دشمن کی نظروں کے سامنے تھے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے دشمن کے ٹینکوں اور گاڑیوں پر تاک تاک کر نشانے لگاتے رہے۔ پھر بھاگا ہوا واپس ہیڈ کوارٹر میں، آرٹلری والوں کا فائر کھول دو۔ اس نے فائر کیا اور قدرت کی طرف سے ٹینک وہ آئے اتنے قریب گئے ہوئے تھے کہ مس ہونے کا چانس ہی کوئی نہیں تھا۔ تو پہلا ٹینک ہٹ ہو گیا، اس وقت ٹینک اڑ گیا تو سپاہیوں کو مرال ہائی ہو گیا۔ اب ٹروپس نے نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری یا علیہ۔ انہوں نے جب تک دشمن کو روکے رکھا، پاکستان نے BRB نہر کے مغربی کنارے یعنی لاہور شہر کی سائیڈ والے کنارے پر تازہ دم فوج پہنچا کر دفاع مضبوط کر لیا تھا۔ اس کے بعد میجر شفقت بلوچ نے پلان کے مطابق ڈوڈیارا کا پل تباہ کر کے پیچھے ہٹ جانا تھا، لیکن بارود کم ہونے کی وجہ سے پل پوری طرح تباہ نہ ہو سکا۔ شفقت بلوچ کی کمپنی پیچھے ہٹ گئی اور بھارت نے اس پل پر قبضہ کر کے وہاں ایک عارضی پل تعمیر کر لیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میجر شفقت بلوچ اور ان کے جوان اپنے حصے کا کام کر چکے تھے اور اب لاہور کے محافظ اپنے مورچے سنبھال چکے تھے۔ اب کسی کو فری واک کی اجازت نہیں تھی۔ اس دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تو تھا نہیں، دن کے اخبارات بھی چھپ چکے تھے جن میں ظاہر ہے بھارتی حملے کی خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ حملہ صبح 3:30 بجے ہوا تھا، جبکہ عام طور پر اخبارات شائع ہونے کے بعد فروخت کے لیے اس وقت تک جا چکے ہوتے ہیں۔ عوام کی اکثریت کو ریڈیو کے ذریعے ہی پتا چلا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ جب لاہور کے محاذ پر پاک بھارت شدید جنگ جاری تھی تو ریڈیو پاکستان پر صدر پاکستان جنرل ایوب خان کی آواز گونجی۔ وہ قوم سے ہنگامی خطاب کر رہے تھے۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ صدر ایوب خان قوم سے خطاب کر رہے تھے اور ادھر بھارتی وزیر دفاع یشونت راؤ اپنے عوام کو حملے کی وجہ بتا رہے تھے۔ ان کے مطابق بھارت نے پاکستان پر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ پاکستان بھارتی پنجاب پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات 3:30 بجے شروع ہونے والی پاک بھارت جنگ دوپہر تک خوفناک شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہ باقاعدہ ایک گھمسان کا رن تھا۔ دونوں طرف کی فضائیہ بھی پوری طاقت سے خم ٹھونک کر میدان میں آ چکی تھی۔ پاکستانی طیارے لاہور کے محاذ پر بھارتی فوج پر حملے کر رہے تھے تو بھارتی طیاروں نے وزیر آباد اسٹیشن پر کھڑی ایک ٹرین کو نشانہ بنایا، جبکہ سیالکوٹ کے قریب جسر کے علاقے میں بھی پاکستانی فوج پر بمباری کی گئی تھی۔ 6 ستمبر یعنی پہلے دن کے معرکے میں پاک فضائیہ کا پلڑا بھاری رہا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان نے پاک فضائیہ کو دشمن کی ایئر بیسز پر حملوں کا حکم دے دیا۔ یہ حکم دوپہر کو اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر تک بھی پہنچا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھارت کی پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کرنا تھا۔ سجاد حیدر نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی منگوائی، اس میں کولون پرفیوم کی ایک بوتل اونڈیلی اور پھر کچھ تولیے منگوا کر انہیں خوشبو میں بھگو دیا۔ یہ تولیے انہوں نے اپنے ساتھی پائلٹس میں بانٹ دیے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ اس مشن سے لوٹ کر نہ آئیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جسموں سے خوشبو بہرحال آ رہی ہے۔ 4:30 بجے 8 پاکستانی سیبر طیارے فضا میں بلند ہوئے اور انتہائی کم بلندی پر اڑتے ہوئے 5:05 پر بھارت کے اندر پٹھان کوٹ ایئر بیس پہنچ گئے۔ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے رن وے پر کھڑے ایک بھارتی طیارے پر مشین گن سے نشانہ لگایا۔ نشانہ درست تھا۔ چند لمحوں میں بھارتی طیارے سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ سجاد حیدر کے ساتھیوں نے بھی ایئر بیس پر بھرپور حملہ کر دیا۔ دشمن کے 2 نئے MiG-21 طیارے جو اس وقت 3rd جنریشن کے جدید ترین طیارے تھے، وہ بھی سجاد حیدر کی نظروں اور نشانے سے نہ بچ سکے۔ یہ پاک فضائیہ کا کسی بھی بھارتی ایئر بیس پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ بھارتی رن وے پر کھڑے 12 طیارے تباہ ہو چکے تھے۔ اس حملے میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ بھارت کے 6 پائلٹس جان بچانے کے لیے ایک گڑھے میں چھپ گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کے اوپر نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ سب سے نچلے پائلٹ نے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے جواب میں سب سے اوپر لیٹا پائلٹ، جس کی کمر گڑھے کے باہر سے دکھائی دے رہی تھی اور جو آسانی سے پاکستانی گنز کا نشانہ بن سکتا تھا، اس نے نیچے والے پائلٹ سے کہا تم مجھ سے اپنی جگہ بدل لو۔ اس پر نیچے والا پائلٹ خاموش ہو گیا۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر پاکستانی حملہ کامیاب رہا تھا۔
पाक फिजाइया के शाहीन एक भी तैयारे का नुकसान उठाए बगैर अपनी एयर बेसिस पर लौट आए थे। बाद में इस हमले में शरीक हर पायलट को सितारे जुर्रत दिया गया और हाँ, इन पायलट्स में से एक भारतीय गुलकार अदनान समी के वालिद फ्लाइंग ऑफिसर अरशद समी भी शामिल थे। पाक फिजाइया ने हुलवाड़ा और आदमपुर की एयर बेसिस को भी निशाना बनाया। हुलवाड़ा में पाकिस्तान के 3 सेबर तैयारों, जिन्हें स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी, यूनुस हसन और सीसल चौधरी उड़ा रहे थे, का 4 हंटर तैयारों से मुकाबला हुआ। पहले 2 हंटर तैयारे आगे आए जिन्हें रफीकी और यूनुस ने तबाह कर दिया। पीछे आने वाले दोनों तैयारों ने रफीकी और यूनुस के तैयारों को निशाना बनाया। ये दोनों तैयारे भी तबाह हो गए और इनके पायलट्स शहीद हो गए, जबकि तीसरे पाकिस्तानी पायलट सीसल चौधरी हमले में महफूज रहे। कहा जाता है कि पाकिस्तान के 3 तैयारों का 12 तैयारों से मुकाबला हुआ था और सीसल चौधरी ने 3 भारतीय तैयारे तबाह किए थे। लेकिन पायलट सज्जाद हैदर, जिन्होंने पठानकोट हमले की कमान की थी, वो लिखते हैं कि सीसल चौधरी का दावा एक फर्जी कहानी लगती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो तो ये भी लिखते हैं कि सरफराज रफीकी का जस्दे खाकी सही सलामत मिल गया था, जिसे भारत ही में हुलवाड़ा से कुछ दूर लुधियाना के करीब दफन कर दिया गया। सज्जाद हैदर ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से गिला किया है कि उन्होंने अपने पायलट्स की बॉडीज वापस लेने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। हुलवाड़ा के अलावा आदमपुर पर भी 3 पाकिस्तानी तैयारों ने हमला किया, जिनका 4 भारतीय हंटर तैयारों से मुकाबला हुआ। इस लड़ाई में एक भारतीय तैयारा हादसे का शिकार होकर गिरा और तबाह हो गया, जबकि पाक फिजाइया का कोई नुकसान नहीं हुआ। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात B-57 तैयारों ने हुलवाड़ा, आदमपुर और जामनगर में भारतीय एयरबेसिस पर बमबारी की, जिसमें 12 भारतीय जंगी तैयारे और 3 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह हो गए, जबकि 17 तैयारों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान जामनगर एयरबेस के करीब भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने एक पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया। भारतीय कैमरा तैयारों ने 6 सितंबर की रात रावलपिंडी, सरगोदा, पिशावर और कराची की मारीपुर एयरबेसिस को निशाना बनाने की कोशिशें की, मगर अंधेरे की वजह से कोई हमला कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ पिशावर एयरबेस के रनवे पर भारतीय फोर्सेस एक बम गिरा सकी, लेकिन रनवे को 4 घंटे के अंदर दोबारा मुरम्मत करके इस्तेमाल के काबिल बना लिया गया। फिजाई महाज पर सबसे बड़ी कामयाबी तो पठानकोट का हमला था। ज़मीनी महाज पर पाक फौज को सबसे बड़ी फतह कसूर के महाज पर मिली, जहां भारत ने 5 बटालियंस के साथ हमला किया था। 5 बटालियंस ने शुरू में थोड़ा बहुत पाकिस्तानी इलाका कब्जे में कर लिया, लेकिन ये कामयाबी देर पा साबित न हो सकी, क्योंकि कसूर के महाज पर सिर्फ 11 डिवीजन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पूरी टैंक डिवीजन, 1st आर्म डिवीजन भी मौजूद थी। पैदल दस्तों ने टैंकों के साथ मिलकर चंद घंटों में भारतीय फौज को पाकिस्तानी सरहद से बाहर निकाल दिया। बल्कि हुआ ये कि भारत को अमृतसर बचाने की फिक्र पड़ गई। पीछे हटती भारतीय फौज ने अमृतसर की हिफाजत के लिए दिफाई पोजीशंस ले ली। इस लड़ाई में बहुत से भारतीय फौजियों को पाकिस्तान ने कैदी भी बना लिया। उधर लाहौर के महाज पर भारतीय फौज पीछे हटने के बाद अब सरहद के करीबी देहात पर कब्जे कर रही थी। पाकिस्तान के ज्यादातर फौजी BRB नहर के पार जा चुके थे और यहाँ यानी BRB से इंडिया के बॉर्डर के दरमियान का इलाका भारतीय फौज के लिए खुला पड़ा था। यहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन भारतीय फौज को बिल्कुल ही फ्री हैंड नहीं दिया गया था, बल्कि पाकिस्तानी तोपखाना इन पर मुसलसल गोले बरसाता रहा, जिसकी वजह से भारत की 3 जाट बटालियन को फिर पीछे हटना पड़ा। सरगोदा एयरबेस से उड़ने वाले तैयारों ने वाघा बॉर्डर पर मजीद 11 हमले किए, जबकि सारा दिन कोई भारतीय तैयारा अपनी ज़मीनी फौज की मदद के लिए नहीं आ सका। इस दौरान भारत की 13 पंजाब की कमांडो प्लाटून BRB नहर पर रेलवे पुल से सिर्फ 500 गज की दूरी पर पहुंच चुकी थी। यह मुमकिन था कि वो पुल पर कब्जा कर लेते, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तानी तोपखाने और मशीन गन्स की इतनी ज़बरदस्त फायरिंग हुई कि यहाँ से भी भारतीय फौज पलटी और वाघा रेलवे स्टेशन तक पीछे ही हटती चली गई। इच्छुगल उत्तर पर वन जाट, जिसके बारे में भारत का कहना है कि उसने भीनी ढलवाल के पुल पर कब्जा कर लिया था, उसे भी तोपखाने की शदीद बमबारी की वजह से पसपा होना पड़ा। पाक फौज को बाटापुर पुल उड़ाने का हुक्म मिला था ताकि भारतीय फौज को लाहौर की तरफ पेशकदमी से रोका जा सके, लेकिन इस पुल पर हजारों लोग जमा हो चुके थे। ये बॉर्डर पर मौजूद देहात के रहने वाले वो लोग थे जो भारतीय हमला शुरू होते ही लाहौर में पनाह लेने के लिए अपने घर बार छोड़ कर आए थे। पुल गिराना जरूरी था, लेकिन हजारों लोगों की वजह से पुल गिराने में ताखीर हो रही थी।
पुल कायम देखकर दो भारतीय टैंकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और पाकिस्तानी फौज पर गोले बरसाए, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की एंटी टैंक्स गन ने उन पर बारूद उगलना शुरू किया, जिससे दोनों ही टैंक कुछ देर में तबाह हो गए। टैंक तबाह हो गए, लेकिन भारत की तरफ से पुल के इर्द गिर्द गोलाबारी जारी थी। पुल तबाह करने के लिए आने वाली पाकिस्तानी इंजीनियर्स की एक गाड़ी भी भारतीय गोला लगने से तबाह हो गई। भारतीय फौज ने बाटापुर पुल के पास डोगरई के इलाके पर कब्जा कर लिया था। भारतीय फौजी वहां मौजूद घरों की छतों पर बैठकर पाकिस्तानी इंजीनियर्स पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर बमबारी न कर सके, क्योंकि पाकिस्तानी तोपखाने की बमबारी उनसे कहीं शदीद साबित हुई और भारतीय फौज यहां से भी पीछे हट गई। पुल पर से रश भी अब खत्म हो चुका था। अब इंजीनियर्स ने बाटापुर पुल उड़ाने के लिए बारूद नस्ब करना शुरू किया, लेकिन यह बारूद बहुत कम था, इसलिए जब पुल को तबाह करने के लिए धमाका हुआ तो पुल पूरी तरह से गिरा नहीं। अब मेजर मलिक आफ्ताब ने पुल उड़ाने की एक और तरकीब निकाली। उन्होंने 50 क्रेट्स में बारूदी सुरंगें भरकर पुल के ऊपर रखवा दी और इन क्रेट्स को धमाके से उड़ा दिया। रात 1:15 बजे बाटापुर का पुल तबाह हो चुका था और लाहौर पर कब्जे का भारतीय ख्वाब इसके धुएं में उड़ रहा था। 6 सितंबर को वैसे तो हर महाज पर पाक फौज का पलड़ा भारी था, लेकिन 6 सितंबर की रात उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वो ये कि 6 और 7 सितंबर की रात उसका भारत पर एक कमांडो हमला नाकाम रहा। रात 2 बजे के करीब पाकिस्तान के 3 C-130 तैयारों ने 180 कमांडोज को भारतीय इलाके में उतार दिया। इन कमांडोज को हुलवाड़ा, आदमपुर और दूसरी भारतीय एयरबेसिस पर हमला करना था और वहां खड़े तमाम तैयारों को तबाह करना था। ताहम ये कमांडोज अपना मकसद हासिल न कर सके। भारत दावा करता है कि उसने पाकिस्तान के 138 कमांडोज को गिरफ्तार कर लिया था। 22 शहीद हुए, जबकि 20 कमांडोज भारतीय फौज से बचकर पाकिस्तान पहुंच गए। इस वाहिद नाकामी के अलावा 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई कामयाब दिन था। जंग के पहले दिन भारत को जमीन और फिजा में वाशगाफ नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। वाघा और इच्छुगल उत्तर पर भारत की 15 डिवीजन शिकस्त खाकर बॉर्डर तक पसपा हो चुकी थी। बरकी हुडियारा पर 7 डिवीजन भी लाहौर की तरफ ज्यादा पेशकदमी नहीं कर सकी थी। कसूर के महाज पर 4th माउंटेन डिवीजन की 5 इन्फेंट्री बटालियंस और टैंकों को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। सियालकोट के करीब जस्सर के मुहाज पर भारतीय फौज ने डेरा नानक से पेशकदमी की कोशिश की थी, लेकिन इसे भी नाकाम बना दिया गया था। इस लड़ाई में 200 भारतीय फौजी हलाक और 16 गिरफ्तार हुए थे, जबकि इस महाज पर पाक फौज के सिर्फ 6 जवान शहीद और 7 जख्मी, जबकि 8 लापता हुए। दूसरी तरफ पहले दिन की जंग के बारे में पाकिस्तान का दावा है कि लाहौर के महाज पर भारत के 800 फौजी मारे गए थे। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी फोर्सेस का नुकसान काफी कम था। फिजाई हमलों में भारत की अहम तरीन पठानकोट एयरबेस भी तबाह हो चुकी थी, जबकि पाकिस्तानी एयरबेसेस महफूज थी। भारत का अटैक फेल हो चुका था और अब बारी थी पाकिस्तानी अटैक की। पाकिस्तान ने लाहौर पर हमले का जवाब कैसे दिया? जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग कैसे हुई? इस जंग की कहानी क्या थी? मेजर अजीज भट्टी का असल कारनामा क्या था? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन अगली किस्त में। आपने 65 में हुआ क्या था कि चौथी किस्त देखी। इसकी पहली 3 एक साथ देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए एक अजीम फलसफी सुकरात की बायोग्राफी और यहाँ जानिए कि फैज़ अहमद फैज़ ने क्यों लिखा कि हम जो तारीक राहों में मारे गए।